like they're filming us. This is just like a trick, like as if I'd done it before, really. I remember it because it was Emma. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 pengungkapan terbesar di peringatan 20 tahun Harry Potter, Returns to Hogwarts. I killed you, didn't I? You killed me. Yeah. I'm sorry. Had to be done. Untuk daftar ini, kita akan melihat detail dan fakta di balik layar dari reuni Harry Potter. Beberapa di antaranya belum terungkap sebelumnya, dan yang lain kami belum pernah mendengar para pemain dan kru berbicara secara mendalam sebelumnya. Apa yang kamu dapatkan dari Returns to Hogwarts? Apakah kamu menangkap kekocakan si kembar Weasley? Beritahu kami di komentar. He's not Fred, I am. Honestly, woman, you call yourself our mother. Oh. Nomor 10, lilin terapung di aula besar memang asli. It's not real, the ceiling. It's just bewitched to look like the night sky. I read about it in Hogwarts, a history. Franchise Harry Potter memang secara teknis adalah sihir. Untuk semua CGI yang dipamerkan, para pembuat film juga bertujuan bekerja dengan sulap praktis. Dalam reuni tersebut, Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint mengenang lilin-lilin mengambang di aula besar di film pertama. So much of that would be visual effects now. The fact that we got to actually be on that set. So cool. Thank you, Stuart Craig. Untuk benar-benar menghidupkan Hogwarts, para kru ingin menggantung lilin sebenarnya dari kabel, yang nantinya akan dihilangkan selama masa pengeditan. Seperti yang kamu bayangkan, ini ternyata menjadi bahaya keamanan, karena api akan membakar melalui kabel dan mereka bisa jatuh. One of my favourite moments on set ever was the moment when all the floating candles started burning through the ropes that tied them to the ceiling and just started falling around the Great Hall. Hundreds of real candles that were really lit on a fishing line from the ceiling. Dengan demikian, para pembuat film memutuskan untuk mengambil rute digital ke depannya. Namun demikian, para pemain masih memiliki kenangan indah saat pertama kali memasuki aula yang diterangi lilin, memuji desain produksi Stuart Craig. Being on that set, you felt like you actually entered the world. Yeah. With all of Stuart Craig's sets. Yeah. The attention to detail was phenomenal. Nomor 9, si kembar Phelps membuat Rupert Grint berpikir bahwa dia melewatkan pelajaran menari. No. Place your right hand on my waist. What? My waist. And extend your arm. Dalam The Goblet of Fire, Profesor McGonagall mempersiapkan siswa untuk Yule Ball, mendaftarkan Ron sebagai rekan dansanya. Ron tampak tidak nyaman dan rupanya begitu juga Rupert Grint. Weirdly, I felt quite self-conscious about it. I didn't really know. I'd never danced with a lady before, so it was kind of a very new thing. Grint tidak hanya tidak pernah berdansa dengan seorang wanita sebelumnya, tapi saudara kembarnya di film juga bersenang-senang dengannya di belakang layar. James dan Oliver Phelps bertanya kepada Grint yang tidak sadar apakah dia tahu cara menari. Mereka meyakinkan Rupert Grint bahwa mereka sudah berlatih selama 6 minggu secara rutin. They kind of convinced me before we filmed it that there was this whole like dance routine planned. We were like, do you know your steps? No, you know, the routine. Like, we've all been doing a routine for like the past 6 weeks or something like that. Selain ada ketegangan yang canggung, kita benar-benar bisa melihat Fred dan George Weasley melakukan ini pada Ron baik di film ataupun di buku. Oi. Never gonna let him forget this, are you? Never. Cerita seperti ini mencontohkan bagaimana para aktor menyalurkan karakter mereka sendiri yang membuat pemeran-pemerannya seperti keluarga beneran. And this way. No, you will have to lead eventually. Understood. Nomor 8, Fawkes adalah animatronik dan ini menipu Richard Harris. Your bird, there was nothing I could do. He just caught fire. Oh, and about time too. He's been looking dreadful for days. Pity you had to see him on a burning day. Fawkes the Phoenix adalah salah satu efek praktis paling mengesankan dari The Chambers of Secrets. Animatronik itu terbukti sangat meyakinkan sehingga mendiang Richard Harris mengira itu benar-benar nyata. So you and I had one of our greatest laughs together with Richard Harris, and we had a animatronic version of Fawkes the Phoenix. And it was this big red bird that doesn't exist. That does not exist. Menurut Chris Columbus dan Daniel Radcliffe, aktor Dumbledore yang pertama mengira seseorang telah melatih seekor burung besar berwarna merah. Richard came in and looked at the phoenix and said, "Wow, they train these animals marvelously these days." Para kru bisa melihat Harris melalui kamera di mata animatronik tersebut. Ingin mempertahankan ilusinya, mereka meminta respons animatronik terhadap Harris saat dia berinteraksi dengannya. And then they were like, well, we don't want to
break the spell. So we'll just keep the bird reacting and moving. And then that, of course, got into a cycle where Richard was like, the bird is responding to me. Radcliffe dan Columbus nggak tega memberitahu Harris bahwa itu hanyalah robot saja. We never told him. No, we never told him. No. We just thought it was a real bird. Jika film Fantastic Beasts adalah sebuah indikasi, Fox mungkin sebagian besar CGI hari ini. Namun hanya keajaiban efek praktis yang bisa memberi kita momen seperti ini. Fascinating creatures, phoenixes. They can carry immensely heavy loads and their tears of healing powers. Nomor 7, beberapa pengembangan karakter hilang dalam adegan yang dihapus. The very first scene that I shot was actually cut and it's on the deleted scenes. Draco touched something and I used this cane and I went... Don't touch anything, Draco. But I didn't know how sharp the teeth were. And they went right into little Tom's hands. Bahkan dengan 8 film, nggak ada cukup waktu untuk menjelajahi setiap karakter dinamis dari buku ini. Beberapa adegan yang dihapus akan menambahkan dimensi baru ke beberapa hubungan. Dalam The Chamber of Secrets, Lucius Malfoy seharusnya diperkenalkan di Knockturn Alley. Lucius menghentikan Draco dari menyentuh objek dengan membanting tongkatnya. Kami secara singkat berempati dengan Malfoy yang lebih muda saat kami melihat betapa dia takut kepada ayahnya. Jason Isaacs meremehkan betapa tajam dan beratnya tongkat itu, meminta maaf kepada Tom Felton yang berlinang air mata karena tidak sengaja melukai Tom. Yes, Father. And I went, Tom, I'm so sorry. I didn't realize how sharp they were and how heavy it was. And he went, no, it's all right. It's good for the scene. Sementara adegan yang dihapus ini dapat dilihat secara keseluruhan sekarang, sayangnya hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang duel penuh antara Sirius dan Bellatrix. You were a really good wizard, I was a really good witch. And we had a real duel and they cut the whole lot. Mereka menghabiskan beberapa hari untuk merekam konfrontasi ini hanya untuk dipotong begitu saja. And we were on that set for days. Days it was in the round. I think it was really one of my first things. Nomor 6, Jason Isaacs awalnya diaudisi untuk Gilderoy Lockhart. What's the use in being a disgrace to the name of wizard if they don't even pay you well for it? Jason Isaacs sebagai Lucius Malfoy dan Kenneth Branagh sebagai Gilderoy Lockhart adalah salah satu casting yang paling tepat di franchise ini. But I don't talk about that. I didn't get rid of the band and banshee by smiling at them. Namun ketika Isaacs mengikuti audisi untuk Chambers of Secrets, ia awalnya berusaha memainkan Lockhart yang egois. Dia agak jengkel ketika Chris Columbus kemudian memintanya untuk reading sebagai Lucius. I'm convinced I ended up playing Lucius because I didn't want to. I went to audition for Gilderoy Lockhart and Chris said, that was great, would you mind reading a different part? Isaacs sudah berperan sebagai Kapten Hook dalam Peter Pan versi 2003. Dan dia tidak ingin memainkan dua penjahat dalam film fantasi. I was about to play Captain Hook in Peter Pan. I thought, well, I don't want to play two children's villains. And I read through Gritted Teeth, I was deeply bitter. And of course, that's exactly what was necessary. And they asked me to play Lucius, and thank God they did. Kepahitan Isaacs bisa dirasakan saat dia membaca bagian itu. And? Dalam melakukan itu, Isaacs secara ironis memanfaatkan karakter tersebut dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia sempurna untuk perannya. Terlepas dari keraguan awalnya, Isaacs tidak bisa lebih bersyukur karena sutradara casting melihat apa yang dia tidak bisa. Well, let us hope that Mr. Potter will always be around to save the day. Don't worry, I will be. Nomor 5. Sutradara Mike Newell tulang rusuknya retak saat syuting The Goblet of Fire. But that's why it's so brilliant, because it's so pathetically dim-witted. Mengingat jumlah pertarungan epik dalam franchise ini, orang mungkin mengharapkan kecelakaan di lokasi terjadi di mana-mana. Namun salah satu cedera paling menyakitkan berasal dari konfrontasi yang sangat lucu. You know when you shouldn't break a director's rib? Berharap untuk mengikuti turnamen Triwizard, Fred dan George mencoba menipu H-Line dengan ramuan. Ini menjadi bumerang secara spektakuler, membuat si kembar dipermalukan dengan janggut panjang. Sementara mereka menertawakannya di dalam buku, film tersebut melihat pertengkaran persaudaraan meletus antara Fred dan George. And Mike said, okay, so I think you guys would be really annoyed with each other. I think you should have a good fight about this. These two were sort of pressing about at it. Tidak menemukan pertarungan yang cukup meyakinkan, Mike Newell bertukar tempat dengan salah satu si kembar dan mencoba memerankannya. Sutradara berusia 60 tahun ini menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan karena dia merasakan tulang rusuknya retak. I remember gripping him round the waist and trying to fling him about and so forth, and cracked a couple of ribs.
and so was in absolute agony from then on. Ya, seenggaknya adegan itu berjalan dengan baik. You said. Oh, right, you want a piece of it? Get that! Take that, come on, you make me like, come on, take this, come on! Nomor 4, Daniel Radcliffe menulis surat cinta untuk Helena Bonham Carter. Well, look what we have here. It's Harry Potter. It's all bright and shiny and new again. Bukan hal yang aneh bagi seorang aktor muda untuk punya ketertarikan pada lawan mainnya. Sulit membayangkan kenyataan di mana Harry Potter jatuh cinta pada Bellatrix Lestrange. Ketika Carter meminta tanda tangan Radcliffe pada hari itu, dia memberinya sesuatu yang lebih. Dear HBC, Yeah. it was a pleasure being your co-star and coaster. Wow, what a clever pun I made when I was young. Radcliffe menyatakan rasa cintanya untuk Carter dalam sebuah pesan, berharap bahwa dia telah lahir 10 tahun sebelumnya. I do love you. Then what does it say? Ketika keduanya bersatu kembali untuk ulang tahun ke-20 franchise ini, Helena Bonham tidak bisa menahan diri untuk meminta Radcliffe membacakan pernyataan cintanya dengan lantang. We can share this now. I said I do love you and I just wish I'd been born 10 years earlier. I might have been in with a chance. Carter masih menghargai kata-kata Radcliffe, bahkan menggantung catatannya di rumahnya. Tentu saja dia memilih untuk memajangnya di kamar mandi, yang menunjukkan kemesraan mereka saat itu. No, I shall always treasure that. Thank you. That is in my toilet, Dan. Nomor 3, Emma Watson menyukai Tom Felton selama syuting. Malfoy, you okay? Hermione Granger dan Draco Malfoy mengembangkan salah satu hubungan paling populer di komunitas penggemar Harry Potter. Itu bahkan dibahas dalam A Very Potter Musical buatan penggemar. Sementara karakter mereka tidak berhubungan secara romantis di filmnya, Emma Watson dan Tom Felton berbagi hubungan dekat dalam kehidupan nyata. Oh, look at that. Stylish. Lucky man. Emma and I have always loved each other, really. Selama mentoring, para aktor muda diminta untuk menggambarkan interpretasi mereka tentang Tuhan. Felton membuat sketsa seorang gadis skater yang membuat Watson jatuh cinta padanya. The assignment that had been given was to draw what you thought God looked like. And Tom had drawn a girl with a backward cap on a skateboard. And I just don't know how to say it. I just fell in love with him. Tom Felton akhirnya menyadari Emma Watson menaksirnya, meskipun ia tampaknya memandang Watson seperti seorang adik perempuan. Watson mengklarifikasi secara khusus bahwa mereka tidak pernah mengejar hubungan romantis. Nothing has ever happened romantically with us. We just love each other. That's all I can say about that. Namun, fans yang menyukai hubungan Hermione akan senang mengetahui bahwa ikatan timbal balik mereka telah bertahan hingga dewasa. I've always had a soft spot for her, and that continues to the day. Nomor 2, Emma Watson hampir berhenti sebelum The Order of the Phoenix. Everything's going to change now, isn't it? Yes. Beberapa peran di dunia Harry Potter sangat sulit untuk di-recast. Tapi sejujurnya kami nggak bisa membayangkan siapapun bisa memainkan Hermione selain Emma Watson. Sebelum Order of the Phoenix, Watson tergoda untuk meninggalkan franchise ini. I did find a diary entry that was kind of like, I can see that at times I was lonely. We never talked about it on the film because we were all just kids. Tekanan ketenaran mulai melanda Watson selama masa remajanya, dan dia nggak yakin bagaimana mendiskusikan perasaan ini dengan lawan mainnya. The fame thing had finally hit home. Meskipun tidak diketahui sebelum reuni, Rupert Grint terkejut menemukan betapa seriusnya Emma Watson mempertimbangkan untuk berhenti. What you considering pulling out? I never really spoken to you about this. Yeah, I think I was scared. I don't know if you ever felt like it got to a tipping point when you were like, this is kind of forever now. Sedekat dia dengan Radcliffe dan Rupert Grint, Emma Watson masih merasa seperti orang luar. Lebih muda dan satu-satunya pemeran utama wanita. Darren and Rupert, they had each other. I had my cronies, whereas Emma was not only younger, she was by herself. Watson akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di franchise ini. Meskipun dia mungkin akan meninggalkan Hermione jika Harry Potter tidak memiliki fandom yang sangat besar. One person couldn't feel all that. It'd explode. Just because you've got the emotional range of a teaspoon.
Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Alan Rickman adalah satu-satunya yang tahu bagaimana serialnya berakhir. No! The Dark Lord was clear the boys to do it. This is your moment. Do it. Go on, Draco. Buku terakhir Harry Potter mencapai rak-rak toko pada tahun yang sama dengan Order of the Phoenix ditayangkan perdana di layar lebar. Sampai saat ini, sebagian besar pemeran tidak tahu bagaimana seri ini akan berakhir. Menurut Radcliffe, almarhum Alan Rickman adalah satu-satunya aktor yang tahu. I wish I'd had the whole picture. You know, we only ever found out book. Yeah, book. I don't know whether you were because you were Harry Potter. Just Rickman. You had a. Rickman did. That was it. Karena Severus Snape adalah karakter yang penuh teka-teki, Rickman merasa bahwa dia harus tahu apakah perjalanannya berakhir dengan heroik atau jahat. Mengetahui bahwa Snape adalah agen ganda memungkinkan Rickman menambahkan lapisan baru pada penggambarannya, meskipun pembuat film tidak selalu mengerti apa yang dia lakukan. Ketika Columbus bingung dengan pilihan akting, Rickman bersikeras bahwa semua akhirnya akan dibuat jelas. Rickman would have an in, wouldn't he? Did, yeah. And he never told Chris, never told anyone. Chris would literally say to him, "Why are you doing that like that?" He said, "I'll tell you later." Sama seperti Snape yang menyimpan rahasia bertahun-tahun, begitu pula juga Alan Rickman. After all this time. Always. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.